ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରିଟାୟାର କରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଫିଜେକ୍ସନ୍ ନ କରିକି ଆମ କଥା ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କେମିତି ବାକି ଦିନ କେତେଟା ବଞ୍ଚିଯାଉ, ଆମର ବୟସ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଯାଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରକମ ଭାବରେ ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ 5/10/1991 ମସିହାରେ ପେନସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସରକାରୀ ପେନସନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ 1489ରୁ। ଆମର ଏତିକି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ। ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହି କହି ସରକାର ନ ଶୁଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ତିନିଟା ଜଜମେଣ୍ଟ ଆମ ଫେଭରରେ ଆଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 3ଟା ଜଜମେଣ୍ଟରେ ଜଜ୍ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆକୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତୁମେ ଆକୁ ପୁଣି ବିଚାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଦିଅ। ସବୁଥର ସେଇଆ କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ବି 25 ମସିହାରେ ବି ଯେଉଁ ମେ ମାସର ଜଜମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ବି ସେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ତୁମେ ଯାହା ସବୁ କହୁଛ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେମାନେ ପେନସନ୍ ପାଇବାକୁ ହକଦାର, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଦେଇଦିଅ। ତଥାପି ସରକାର କାହିଁକି ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କରିକିରି ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ ମାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଫାଇଦା ହେବ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ କେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ସରିଯାଉଛି? ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖଣି ନିଗମର ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଖଣି ନିଗମର ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି, ଖଣି ନିଗମ ତ କେତେ ପେନସନରକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ। ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ଆମର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଦେବାରେ ଖଣି ନିଗମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଖଣି ନିଗମ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ କରିନି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ପେନସନ୍ ଦେଇପାରିବୁନି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖି ଲେଖି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ଅଟକେଇ ରଖିଛି, ପେନସନ୍ ଦେଉନି, ଯଦିଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି। ଆମର କେବଳ ଏତିକି କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ ପେନସନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍, ଓବିସି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଉ କେତେଦିନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସରକାର। ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯେମିତି ମରିଲା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପେନସନଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସରକାରକୁ ଆପଣ କହିଛି ଏ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, 2005 ମସିହାରୁ ଏ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲୁ ରହିଛି। 2005 ମସିହାରୁ 2012 ମସିହାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏ କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଖଣି ନିଗମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ OMCକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ରକମ ଭାବରେ ତୁମେ ଡିଲଏଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ବୋଲି କହିଲ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଡିଲଏଟ୍ କିଛି କଲା ନାହିଁ। ଡିଲଏଟ୍ କିଛି ନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ OHPCକୁ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନକୁ 2011 ମସିହାରେ ପିଛିଲା ଭାବେ 1996 ମସିହାରୁ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲ ନନ୍ ପେନସନାରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବଦଳରେ। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ କାଟେଗୋରୀ କମ୍ପାନୀ, OMC ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ କାଟେଗୋରୀ କମ୍ପାନୀ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମକୁ ପେନସନ୍ ଦେବା ପାଇଁକା ପରମିଶନ୍ ଦିଅ, ଆଲାଉ କର ବୋଲିକି 2012 ମସିହାରେ ଖଣି ନିଗମର CMD ଚିଠି ଦେଲେ ସରକାରକୁ। ସେଇ ଚିଠିଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଖେଇକି OMC ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖସିଗଲେ ଯେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପେନସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତୋର ପେନସନ୍ ପାଇଯିବ ଆଉ। ତେଣୁ ଆମର ସେଇଠି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ସେଇ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଫେର୍ 2014 ମସିହାରେ ସରକାର ତାକୁ ଗୋଟା 2013 ମସିହାରେ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ କରି 2014 ମସିହାରେ ତାକୁ ଫେର୍ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ତୁମର ଚାକିରି ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଥିଲା, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଯେତେବେଳେ ପାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ PF ତୁମର ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇନା ଆଉ ପେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଫେର୍ କୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ।
फिर कोर्ट कहला फिर 13 मसीह फिर गवर्नमेंट गोटा चिठी लिखिला स्टील माइन डिपार्टमेंट ओएमसी को जे तुम्हें आज पर्यंत आम 5-10-91 मसीह आप्रुव कलु तुम्हें आज पर्यंत पेंशन कहीं लागू करना आमको जना ता उत्तर देले नहीं एमाने न देकर चुप रहिले आपर 2013 मसीह गोटा कमिटी रिपोर्ट पर करिकी से कमिटी रिपोर्ट पी डिपार्टमेंट गोटा ओपिनियन नहीं नोटिफिकेशन करदे जे एमान को पेंशन दि जाई पारिबो नहीं जेहेतु प्रोविडेंट फंड रे अछंती तेणु आंकर जो रिक्वेस्ट ओएमसी रो सेटा रिजेक्टेड रिजेक्ट कर सर एई बाबद रे आपन जे नूतन मुख्यमंत्री अछंती मोहन चरण माझी को केबे जाई कि आप लिखित आकर देइछंती आमे देइछो पूर्व मुख्यमंत्री को बहु बार मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी केबे देइतले सर लिखित भाव समस्त को देइछो वर्तमान रो मुख्यमंत्री को आउ अन्य चेयरमैन को मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखिक देइछो केबे देले सर एटा तारीख तो ठीक 2024 रे सर 2024 रे देइछो 2023 रे देइछो 2025 रे देइछो 2022 रे देइछो बारंबार सब बेले 2016 मसीह चिठी लिखिकी दे आसो आम से केंद्र मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान को जाकि भेटिलु कहलु सी से चिठी लिखिकी देले बीजेडी सरकार खनि मंत्री थे से मिस्टर मल्लिक प्रफुल्ल मल्लिक चिठी लिखिकी देले कथा विचार कर पेंशन दियो बोली कहीं शुणिले नहीं आम कथा सब गालेकी रहीगले आउ कौन थाने आपको बर्तमान लास्ट रे रहइबो आउट स्टार्ट करो से बंद करो एते लंबा ही जो ना सरकार को रिक्वेस्ट आमको आउ थे विचार कर ये सब जो मिछ कथा गुड़ाक लिखिं विभ्रांतिकर तथ्य उपरे आधार करी ये पेंशन काटिदेले आमर सेटा ठीक है सेटा ठीक भाव में विचार करी आमको पेंशन दे दिंतु धन्यवाद जनरल सेक्रेटरी ओएमसी रिटायर्ड ऑफिसर ठीक है आमर मुख्य उद्देश्य है हमको पेंशन दियो कहीं ना से बेसिकाली 1956 में से ओएमसी या बेसिकाली केउझर सुंदरगढ़ बारिपदा आ किछि परसेंट ढेंकानाल यही लोक मैंने जाकि प्रथम बण जंगल काम करते साधारण आम कोस्टाल लोक कई जाऊन बुझे खूब क्या वहाँ जाते ना जेनेल सार कहले मतलब लोकटा सार मार कम शिखौले केमी कम कर केमी कम हुए बुझे डेडिकेटेड लोक थे से डेडिकेटेड लोक आज पेंशन जड़े मयूरभ लोक कहते जी जेनेल मैनेजर तार घर द्वार ना देखिले आसुযাব जे मान घर द्वार नहीं बुझे सी कौन देखो मैंने मेडिसिन ही मरीगले अच्छा दुखदा किसी ना बुझे ना गोटे पुआ बाहला पर पलैला छाड़ू आम मुख्य उद्देश्य पेंशन पेंशन एवं रिसेंटली आम जो हाईकोर्ट अर्डर देता दवापाई है से गवर्नमेंट तो गोटे लिस्ट करदेला आम यही ग्राउंड तुमको देवुनि हाईकोर्ट रिजेक्ट कर सारे जो गवर्नर साइन कर मुख्यमंत्री साइन कर सब देते हाईकोर्ट कला इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इट इज ऑलरेडी रिजेक्टेड दो इट इज ए पेंशन केस बुझे कि तेणुक तुम्हें कोर्ट जहाँ देती जो रिटर्न देती बेसिक ऑन द कोर्ट डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू राइट टू द कोर्ट बुझे कि से हिसाब से दियो अदर तुम 12 दिन टाइम देली कोर्ट को 12 दिन टाइम देली तुम्हें से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लाई करके दियो लोक जिनसा दियो अदरवाइज ना तुम्हें आसिक कोर्ट छेड़ा को आम कहीं दे पार्बू एमती स्टेज अच्छी बुझे कि तेणुक आमको ये कंटेम्प्ट माध्यम आम रिक्वेस्ट करुँ माइनिंग कॉर्पोरेशन चेयरमैन को ओडिशा मान एमडी की रिक्वेस्ट करूँ आमको आटलिस्ट दे दिंतु ये कंटेम्प्ट माध्यम जो होती आमको से डेट्रे दे दिंतु पेनसनटा दे दिंतु बहुत लोग सर्वाइव कर फटफट होती आ बहुत लोग देख बीजेडी गवर्नमेंट रे ये लोक मैंने बहुत अभिशाप मत कही सत्य आज गवर्नमेंट फल कला दी आम ये ओल्ड लोक मान अभिशाप दे लोक पानी ढालुंट अंबिका मंदिर ठाकुर बारिपदार पानी ढालुंट ठाकुर पाखे जानते कि बीजेडी गवर्नमेंट जाऊ बोली मुझे मिछ कहूनी बुझे क्या मतलब जाइए रिसेंटली बारिपदा जाइए बारिपदा लोग मत कहले आम पानी ढालुँ माँ पाखे ये बीजेडी गवर्नमेंट जाऊ बोली बीजेपी गवर्नमेंट रायरंगपुर जशीपुर बारिपदा बरगढ़ लोक मैं रिक्वेस्ट कर समस्त बीजेपी गवर्नमेंट भोट दियो आम से गवर्नमेंट आसा दरकार कहीं धर्मेंद्र प्रधान मो सहित कंटाक्ट थे बुझे सी चाहूले पेनसन हो बढ़िया चिठी देखो चिठी लिखी आउ थे मतलब चिठी लिखी चेयरमैन लिखते पेनसन कर दियो आम बहुत थर प्राइम मिनिस्टर को लिखी बुझे चिठी खंड पढ़े तो गला प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट नहीं गोटे मझे
बुझिले कि सब लास्ट कहते देवे बोली प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देले कहीं कही था जे आपंकर आदिवासी लोक मैंने खाइबा पाऊना आप आदिवासी लोक मैंने घर द्वारा ना आप से हिसाब मीट करता कि लास्ट रात हाँ आम देवे देवे कर लास्ट रात 9टा को मना करदे जे ना आम दे पारिबुनी मना करदे कोर्ट ऑर्डर आपनका सपक्ष रे कोर्ट ऑर्डर सपोर्ट सत्य मध्य सरकार कर्णकर्ता ଆପଣଙ୍କ ଟାଳୁ ଟାଳୁ ନୀତି କିଏ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ମାନେ ଅଟକାଉଛି କିଏ ପେନସନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାପରେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବାଟା ବେଶୀ ସେଇଟା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା କଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଟିକେ କାହିଁକି ନା ୟୁନିଟଟା ରହିଲେ ସିନା 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ମିଠିକି ରହିଲେ ସିନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ବୁଝିଲେ 14 ଫୁଟ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏଇଠି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଅଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପେନସନ ପାଉନାହାନ୍ତି ପେନସନ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଖାଲି 1,800-900 ଲୋକ ହେବେ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ମାନେ କେବଳ ସୀମିତ ଅଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ଇପିଏଫ୍ ପେନସନ 500, 1000, 1500 ଏତିକି ସୀମିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରଦର ଦେନ୍ ସେ ଲୋକମାନେ ଇପିଏଫ୍ ଅଧିକ ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ହାଇୟର ପେନସନ ଦେଶରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ତ ଓବିସି ମଧ୍ୟ ଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ 6 ମାସର ବେନିଫିଟ୍ ଦେଲା ଇଏ पड़े से ग्रुपटा 3 भाग हो गला नले यूनिट 1 थिले हम तो आराम से ही था गवर्नमेंट बैंड नहीं था अरे ओडिसा ओमिसे कोन न दोजी कहले क्या छुआ को पाठ पढ़ा को ड्रेस दोजी जोता दोजी बूट दोजी कॉलेज पिला को लैपटॉप दोजी ये दोजी साइकिल दोजी कोन न दोजी मध्याह्न भोजन सब किछि ओमिसे दोजी बुझली एबे माधुरी दीक्षित आसला देजी कि नहीं मैं जानि नहीं 2 कोटी 1.5 कोटी कहता मैं जानि नहीं देजी न देजी दिया है ना हां हां देखो माने इमेज सब जिंस सब ओमिसे माने दोजी देखो सब प्रोग्राम रो ओमिसे मैन स्पॉन्सर देखो ना ओमिसे आ कारण नहीं आप देखो रास्ता भाता जो डला बसंत विषय देखो जिते रास्ता भाता कर सब ओमिसे कर सब करू नहीं किंतु आमे केते लोक माने आमे खटी खटी बण जंगल ए सारमान काठ जाले कि साप पळे आसी बोली जा जंगल रही कि माने डेडिकेट लोक माने बहुत तांकर काम करिछि माने एते डेडिकेट माने विश्वास करिए बुझिले ना एबे 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 लास्ट एबे एबे विधानसभा चलीछि विधानसभा रे आपनकर शेष कोन रहिबो सरकार अच्छा ठीक सुनतु लास्ट रे आपण कोन आपण आज जो प्रेस मीट करले प्रेस मीट रो जदी किछि सरकार अवलंबन न करले आज को आपण कोन राज्य रास्ता को आसीबे पीएमजी सुनतु आमे 80 90 वर्ष 100 वर्ष 1 नंबर एम्प्लॉई बेमक घोष बुझिले कि ही इज अंडर ब्रेड जेते ओएमसी 1 नंबर एम्प्लॉई फास्ट अपॉइंटमेंट करतला से लोक अछि पत्र भुवनेश्वर पहुंची मना कुछ लेबर कमिशनर थला जे बुझिले मु कहली सर हम 1 नंबर लोक बंची आपण चाहूँ देखिया पाई से कहले ना 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 जब कहबा काली सकाळ आपण सेक्रेटरी आने पहुंचे देबी से की चिनारा थिले लॉ सेक्रेटरी थिले बुझिले भूलियो ता नारा बहुत बड़ा जे एग्जाम से कहले जाओ पेंशन पाइबो जा सी ऑर्डर करना सत्य माने सी ऑर्डर करछंती प्रताप जेना लॉ मिनिस्टर दिले ताको अप्रूव करछन ताको पेंशन दिया जाय बोली स्टिल देन माने सब करा जाय परे चीफ सेक्रेटरी फाइल आदित्य पड़ी चीफ सेक्रेटरी फाइल राति 9 फाइल पठेली कहीं आदित्य पड़ी कहले हम कर देबो खाली ऑर्डर कर पठेदेलु गला किंतु देखंतु सेटा किछि रिजल्ट तो हेलानी सर लास्ट रे आपण कोन करिवे कोन तेणु आमको आम राजस्थान जाई परिबु ना आम अस्सी कोड जीवु है कि आम केवल गवर्नमेंट को आशीर्वाद करिवु केवल गवर्नमेंट को आशीर्वाद करिवु जे तुमे आउर 5 वर्ष आउर 10 वर्ष शासन कर बीजेपी गवर्नमेंट है एति गोटे करिवु आउर किछि करि परनु तो हमको दया करे एतिटा हम पेंशनटा करि दु लोकटे बंची जाउ गां गलो खाइए पौन तो लोक चटपट आमे ते कोन चाकरी करछि इकर चाकरी बोले आमे गोटे एनिया समय ओवर एडजस्टिंग लोकने बहुत दुख करथिले बुझिले बहुत दुखर का किंतु बड़ बड़ आईएएस बोले जानि पन गोटे मेडिकल पैसा पाउथुली 3000 300 टका पाउथुली मु तो सेक्रेटरी 300 टका पाउथुली सेटा रेंज बढ़ी बढ़ी का 25,000 एटा से यही सुदाम सामान कहले 50,000 कर देबी लोक बंची जिवे मु सा कहदु सर कहितले जेहेतु माने गवर्नमेंट 90% नहीं गला से संगे सब ओरी गले कहला आमे 90% नहीं गले कोडु पैसा तुम 50,000 देबु तेणु करी से 25 कले 25 करी मते फोन करी कहले जे ना हम एटा 25 कर दो एटलीस्ट 800 बढ़े कि तुम करी 2 वर्ष तो बढ़िबो आ ए वर्ष हम धन्यवाद आ कारण नहीं आप देखिए